What's up mga kanunal? May vlog po tayo ngayon. Isa lang masasabi ko, intro pasok! Sapul ay ang bigat. Asukal. Panglinis ng CR. Mantika. Salamat ate sa paayuda. Salamat. Ayan. Chocolate. Ayan. Rose. Ayan, biscuits. Tapos, ayan, biscuits. Ano bunso? Ano? Cookies. Ayan, cookies daw. Ayan, cookies. Tapos, ano ba ito? Ayan. Toothbrush. Complete. Ayan, Del Monte. Ayan, ito pa. Milk daw para kay bunso. Kasi pumapayat siya. Ito. Pure action. Kasi itong pampaganda. Sana all. Pampaganda. Ito. Binuksan na ni bunso kagabi. Asan na? Ayan. Toothpaste. Pamay na lang. Charota. Ayan. Pang-sopas. Sabon. Ayan. Makalibre si Inday ng sabon. Inday sabon. Ayan pa. Para daw kay bunso. Baka daw kasi papayat. Wawa naman. Ayan. Padala ni Mama Tess. Ayan. Ligo. Bihon pa. Super. Golden bihon. Bihon pa. May pabihon. Ayan. Mga beans. Ayan. Noodles. Ayan. Flour stick noodles. Ayan. Si Mayora. Papa noodles pa. Ayan. Noodles. Ayan. Salamat ate Tess. Salamat. Ayan. Biscuits ni bunso na naman. Kasi papayat siya. Ayan. Coffee mate with love. Delata. Mga beans.
Ayan. Ayan, Del Monte. Oh, tingnan mo yung asin nila, yung asin. Oh, Sa diba? Pilipinas. Ayudize. Ayudize. Ayan. Salamat, ate. Sa paayuda, ate. Salamat. Salamat, ate. Ayan. Salamat. Swan. Ito ang mas matindi. Ayan. Tools para kay hubby. Ayan. Open daw natin. Open. Ayan. Ayun. Power man. Ayun. Ito pa. Dami. Ayan. Tinda ko yan siguro ito mo. Ayan. Ayan pa. May pakupol pa si ate. Salamat ate Tess. Salamat. Love. Ayan. O, diba? Pamay na lang. Pamay na. May ano na si Bunso. Ayan. Bunso. May biscuits ka. Ayan. Bunso. Ayan. May Bunso. Oh. Ayan kay Bunso. Ayan. O, diba? Uy, paano namin kasi wala dito si hubby. Ayan, paano? Ayan ang toss. Open natin. Open natin. Pakialaman natin kasi wala dito yung may-ari. Ayan. Oh, may flashlight. Ayan sa kanya. Galing kay ate. Salamat ate. Ayan, tools. Ayan. Ayan na sila lahat. Pamain daw kaupay la. Oh. Salamat. Ayan, sugar. Isang sakong sugar. Tapos, sabon. Isang sakong sabon. Isang sako. Salamat, ate. Salamat.